In the name of Allah, the most merciful and beneficent, The Schoolboy is a poem for today's lecture. It is composed by William Blake. William Blake, the very famous poet of English literature and belonged to the Romantic age. He was actually against any formal schooling and formal rules and regulations which are always imposed upon man to follow. وہ کسی بھی فارمل رولز ریگولیشنز کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ اس اکارڈنگ ٹو ولیم بلیک یہ رولز انسان پہ امپوز کر دیے جاتے ہیں اور انسان مجبور ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کو فالو کرتا ہے۔ ولیم بلیک نے خود اپنا بچپن بہت خوشگوار گزارا۔ اس نے کوئی فارمل سکولنگ نہیں لی، وہ کسی سکول نہیں گیا، وہ لندن کی سٹریٹس میں گھوما کرتا تھا اور کبھی اس کو چانس ملے تو ساتھ کے قریبی دیہاتوں میں بھی بھاگ کے نکل جایا کرتا تھا۔ اس کے جو ٹوائز ہوتے تھے وہ نیچر تھی، اس کے کھلونے قدرتی چیزیں تھیں۔ His playthings were sun, moon, earth, heavens, stars. اکثر آ کے اپنے پیرنٹس کو نیچر میں جو چیزیں وہ آبزرو کرتا تھا اس کو خوشی ہوتی تھی، کھیتوں میں بھاگ کے، درختوں کے درمیان، دریاؤں پہ، پہاڑوں پہ، قدرت کے درمیان رہ کے وہ اس کا یہ یقین تھا کہ نیچر از دا بیسٹ ٹیچر، یہ نیچر ہی بیسٹ ٹیچر ہے جو انسان کو سکھاتی ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو جو کہ نیچر کے بہت، کیونکہ اکارڈنگ ٹو ہم کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ نیچر کے بہت قریب ہوتا ہے اور وہ نیچر سے ہی سیکھتا ہے اور اسے نیچر سے سیکھنا چاہیے۔ ہم بچے کو کمپیل کر کے اسکول کلاس روم کی چار دیواری کے اندر بٹھا دیتے ہیں، اس کا پورا دن ایک استاد کی ظالم نظروں کے سامنے گزر جاتا ہے، خوف اور ڈر پورا دن اس کے اوپر طاری رہتا ہے، کیونکہ ٹیچر کی نظروں سے وہ بچتا رہتا ہے۔ سارا دن وہ اسٹرکٹلی وہ اپنی چیئر پہ اسے بیٹھنا پڑتا ہے اور جو کچھ ٹیچر اس پہ امپوز کرتی جاتی ہے ان دا فارم آف فارمل لرننگ اسے سیکھنا پڑتا ہے، چاہے اس کا ٹیمپرامنٹ کچھ اور ہو۔ اس طرح سے بچے کی جو قدرتی صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر کی جو انٹرسٹس ہیں اس کے، وہ کرب ہو جاتے ہیں، ان کو دبا دیا جاتا ہے اور وہ مجبوراً جس طریقے پہ والدین چاہتے ہیں یا اساتذہ چاہتے ہیں وہ اس راہ پہ چل پڑتا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے۔ اس طرح سے اس کا سارا بچپن تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بچے کو آپ قدرتی ماحول میں چھوڑ دیں، اس کو سکھائیں، قدرتی ماحول سے وہ خود بخود سیکھتا رہتا ہے۔ جیسے ولیم بلیک کا اپنا بچپن قدرتی ماحول میں گزرا اور 14 ایئرس کی ایج میں اس نے ایک سانگ لکھا جو کہ 14 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اتنی میچیور رائٹنگ ایک 14 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن یہ نیچر تھی جس نے اس کو سکھایا، اس کی امیجنیشن کو اور امپروو کیا۔ His imagination was rich and nature played a great role. It had a great contribution in the development of his personality. So he believed in the teaching which nature teaches us. And he was against the formal teaching and learning process. وہ فارمل جو اسکول کی ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس سے بالکل مطمئن نہیں تھا، کیونکہ بچہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کا انٹرسٹ ہے یا نہیں اس کو بٹھا دیا جاتا ہے زبردستی کلاس روم میں اور سارا دن وہ تھک جاتا ہے وہ بچہ۔ Now, in the very first stanza, he depicts the beauty of the summer morning. پہلے ہی سٹینزا میں ولیم بلیک نے ہمیں گرمیوں کی جو صبح ہے اس کی خوبصورتی کے بارے میں بتایا۔
उसने कहा कि ये बहुत ही पुरअमन पुरसुकून सुबह होती है गर्मियों की, जिसमें इंसान की आंख खुल जाती है उन कुदरत की आवाज़ पे। हर दरख्त पे चिड़ियाँ चहचहाती हैं। दूर खेतों में हंटर्स जो है वो अपने काम पे लगे हुए हैं। चूँकि खेत बहुत दूर हैं, लेकिन माहौल इतना पुरसुकून है कि दूर तक उनके हॉर्न्स की, व्हेन दे ब्लो देयर ट्रम्पेट्स, व्हेन दे ब्लो देयर हॉर्न्स, तो दूर तक कानों में ये आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वो कहता है कि परिंदे, स्काई लार्क एक खूबसूरत गाना गा रही है। The child's, and he speaker is a child here in this poem. इस पोएम में स्कूल बॉय एक बच्चा है जो कि अपनी शिकायत, अपनी ग्रीवेंसेस जो हैं, अपनी जो शिकायत हैं वो सामने ला रहा है अपने वालिदैन के और दूसरे लोगों के। वो कहता है कि उसकी आंख, स्कूल बॉय जो है, उसकी आंख खुलती है परिंदों के चहचहाने से। दूर खेतों में उसको हंटर्स के हॉर्न्स की आवाज़ें आ रही हैं और वो इतना खुश हो जाता है। ही बिकम्स सो एक्साइटेड, ही टेक्स प्लेजर फ्रॉम दिस नेचर। वो नेचर से उसकी इतनी खुशी होती है कि ही स्टार्ट सिंगिंग, वो खुद गाना शुरू हो जाता है। ही बिकम्स नेचर। देखिए, और फिर वो कहता है कि एंड टू हिज सरप्राइज स्काई लार्क सिंग्स विद हिम। स्काई लार्क जो एक परिंदा है वो गाता है, लेकिन वो किसके साथ गा रहा है? स्कूल बॉय के साथ। Now here skylark is definitely a nature, it's a part of nature, but here in the first stanza the schoolboy himself becomes a part of nature because he sings and skylark accompanies him. वो खुद गाता है और skylark उसको कंपनी देती है उसके सॉन्ग में, और वो इतना खुश होता है। वो कहते हैं कितनी खूबसूरत कंपनी है सुबह सवेरे जो उसको मिल गई है, और वो चाहता है कि वो इसी कंपनी में पूरा दिन एंजॉय करे, लुत्फ अंदोज हो। लेकिन सेकेंड ही स्टैंजा में विलियम ब्लेक स्कूल बॉय का कहता है कि वो फौरन परेशान हो जाता है, क्योंकि अचानक उसे ख्याल आता है कि ही हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे तो स्कूल जाना है। इट ड्राइव्स अवे ऑल द जॉयज ऑफ द समर मॉर्निंग, और ये फौरन उससे उस खूबसूरती, वो जो सुबह की गर्मी की जो सुबह की खूबसूरती है वो उससे छीन लेता है, उससे दूर ले जाता है, क्योंकि उस बच्चे को अब सारा दिन स्कूल में टीचर की स्ट्रिक्ट निगाह, उसकी जो सख्त निगाह है उसके सामने मजबूर होके बैठना होगा, और उसका पूरा दिन मायूसी में गुजरेगा। वो तो बच्चा है, वो तो नेचर है, ही इज़ द पार्ट ऑफ नेचर, उसको तो नेचर में छोड़ देना चाहिए, वो कुदरती नज़ारों से सीखे। ही शुड हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग बाय नेचर। लेकिन वो सारा दिन, वो टाइम जो बहुत बेचैनी से, स्कूल का वक्त बहुत बेचैनी से गुजारता है। अपनी बुक्स में जो किताबें उस पर इम्पोज कर दी जाती हैं, उसको दे दी जाती हैं पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, उसमें उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती। वो चाहता है कि उसको अलाउ किया जाए कि वो अपनी बुक लेके किसी शेडी कॉर्नर में, किसी बाग में जाके बैठ जाए, लर्निंग्स बॉवर, किसी शेडी शेल्टर में जाके बैठ जाए और बाग में बैठे जहाँ पे कुदरती नज़ारे उसके इर्द गिर्द हों, तो फिर वो अच्छे तरीके से अपनी बुक को पढ़ लेगा। उसके बाद ये स्कूल बॉय अगले स्टैंजा में अपने आप को एक ऐसे परिंदे से तशबीह देता है जिस परिंदे को आप पिंजरे में बंद कर देते हैं। वो कहता है कि एक परिंदा जो कि पैदा ही उड़ने के लिए हुआ, आज़ाद फ़ज़ाओं में उड़ने के लिए पैदा हुआ, खूबसूरती से, खुशी से चहचहाते हुए, गाते हुए एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे उड़ने के लिए पैदा हुआ। अगर आप उसको उठा के पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो कैसे उड़ेगा? उसके पर तो कमज़ोर हो जाएंगे। जिसके लिए कुदरत ने उसको पैदा किया, जिस मकसद के लिए, वो मकसद तो ख़त्म हो जाएगा। और वो कैसे खूबसूरत गाने गाएगा और कैसे माहौल को खूबसूरत बनाएगा जब आप उसको पिंजरे में कैद कर लेंगे।
اس کے کہنے کا، ولیم بلیک کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکول بوائے کو اگر آپ کلاس روم میں قید کر دیں گے، اس کو فارمل لرننگ میں قید کر لیں گے، جو اتنا اوپریسو ہو جائے گا اس پہ کہ اس کے نیچرل ٹیلنٹس جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گے بالکل، اور وہ اپنی یہ جو بچپن کی خوشیاں ہیں، حقیقی خوشیاں ہیں، ان کو بالکل بھول جائے گا۔ پھر یہ اسکول بوائے اپنے ماں باپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ اگر برڈز جو کونپلیں ہوتی ہیں ان کو شروع میں ہی آپ کاٹ دیں، یا درختوں کے اوپر جو پھول لگتے ہیں اگر کوئی طوفانی ہوا آ کے ان کو اڑا کے لے جائے، اگر یہ چھوٹے چھوٹے نازک پودے ان کے آپ پتے اتار دیں، جب ارلی سپرنگ میں یہ ابھی ابھی پیدا ہوتے ہیں یہ پودے، یہ پھول، یہ پھل، اگر آپ ان کو اسی ٹائم پہ اتار دیں گے تو یہ کیسے درخت بنیں گے؟ چھوٹے چھوٹے پودوں کو ختم کر دیں گے تو یہ کیسے آگے گرمی میں جا کے یہ بڑے درخت کیسے بنیں گے؟ اسی طرح یہ کونپلیں آپ ہٹا دیں گے تو یہ کیسے پھول بنیں گی؟ درختوں کے پھول ختم ہو جائیں گے تو یہ پھل کیسے بنیں گے؟ بائی سورو اینڈ کیئرز ڈسمے، آپ ایکسٹرا آرڈینری ان کی کیئر کرتے ہیں، آپ ان کو غم دیتے جاتے ہیں تو وہ نیچرل انوائرمنٹ میں ان کو پھلنے پھولنے کا، بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور لاسٹ ٹینزا میں وہ کہتا ہے کہ کیسے آپ گرمی، کیسے خوشی، آپ گرمی کے موسم میں کیسے خوشی محسوس کریں گے جب پودے سب اپنے سپرنگ میں، ارلی بہار کے موسم میں ان کو ختم کر دیا گیا تھا، تو گرمی میں آپ کس چیز کو انجوائے کریں گے؟ اگر وہ چھوٹے پودے درخت نہیں بنیں گے تو وہ آپ کو کیسے سایہ دیں گے؟ اگر درختوں کے پھول پہلے ہی بہار میں جھڑ گئے تھے تو وہ پھل کیسے بنیں گے؟ گرمیوں میں آپ ان پھلوں کو کیسے انجوائے کریں گے؟ جب دکھ اور غم نے سب کچھ پہلے ہی تباہ کر دیا ہے تو یہ رائپننگ سیزن جو ہوتا ہے سمر کا، اس کو آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ پھل کیسے کھائیں گے؟ اور پھر فائنلی یہ ہوگا کہ اسٹارمی ونڈز آ جائیں گی اور سردی آ جائے گی۔ یہاں پہ سردی جو ہے اٹ از دا ایڈلٹہڈ ایج آف مین، یہ انسان کے بڑھاپے کی زندگی ہے، یا میچیور لائف کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ پھر تو انسان کی میچیور لائف آ جائے گی، لیکن وہ اپنی میچیور لائف میں بھی دکھ میں رہے گا، غم میں رہے گا، کیونکہ اس کا بچپن اس سے چھین لیا گیا تھا، اس کے بچپن میں اس کی قدرتی صلاحیتوں کو سپریس کر دیا تھا، ان کو دبا دیا گیا تھا۔ So this is all about the poem The School Boy. Introduction. In this poem, the poet William Blake describes the feelings of the schoolboy who wakes up with soothing rhythms and music of nature in the beautiful summer morning when birds chirp on every tree and distant huntsman blows his horns. اس پوئم میں پوئٹ ولیم بلیک ایک اسکول بوائے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو صبح کی، گرمیوں کی جو صبح ہے اس کی خوبصورت قدرتی میوزک اور ردھم کے ساتھ جاگتا ہے، جب پرندے ہر درخت پہ چہچہا رہے ہیں اور دور کھیتوں میں شکاری جو ہیں یا ہل چلانے والے جو ہیں they are blowing their horns. But this charm of summer morning is short lived. لیکن یہ جو گرمیوں کی صبح کی خوبصورتی ہے یہ بہت مختصر ہے. As the school boy instead of enjoying the natural beauty، کیونکہ یہ جو اسکول بوائے ہے قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کی بجائے has to get up to go to school، اسے اٹھنا ہے اور اسے اسکول جانا ہے. Instead of running in the fields, instead of running in the forests, he has to go to school. اسے اسکول کی ایک اسٹرکٹ بلڈنگ کے اندر داخل ہونا ہے. There he has to act under the cruel restrictions of formal education. جہاں پہ اس کو فارمل ایجوکیشن دی جائے گی، وہ نیچر سے نہیں سیکھے گا، وہ کلاس روم کے اندر اس کو قید کیا جائے گا اور پھر ٹیچر جو کچھ اس پہ امپوز کرتی جائے گی اس کو سیکھنا پڑے گا.
He means to say that nature is a teacher. उसके कहने का मतलब ये है कि nature जो है वो एक उस्ताद है, and child should have freedom to move freely in nature. और बच्चे को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो कुदरती नज़ारों में आज़ादाना घूमे फिरे and learn from natural environment, और एक कुदरती माहौल से सीखे, instead of imposing on him the formal education in the captivity of classroom. क्लासरूम के कैद खाने में उसको फॉर्मल एजुकेशन के लिए बंद कर देना उसके साथ नाइंसाफी है. Every day he has to go through the monotony of classroom. क्लासरूम की वही जो रूटीन है, हर रोज़ एक ही रूटीन है, सुबह जाना, वहाँ बैठना और उसी शेड्यूल के मुताबिक वो चीज़ें पढ़ते जाना. ये एक मोनोटनी है जिससे बच्चा बोर हो जाता है. monotony of classroom learning and compares himself to a bird. वो अपने आप को एक परिंदे से तशबीह देता है, which is trapped, जिसको कैद कर लिया गया. If his freedom and joy is curbed, अगर उसकी आज़ादी और खुशी को दबा दिया जाता है at the early stage of his life, उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में ही, then he cannot become a fully developed personality later on. फिर वो बाद में एक मुकम्मल शख्सियत नहीं बन सकता. अगर उसका बचपन उससे छीन लिया जाता है, उसको बचपन में नेचर से दूर कर दिया जाता है, तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी जो लेटर एजेस हैं, यानी अपने जब वो मैच्योर हो जाता है तो फिर भी वो खुशहाल नहीं होता, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी उस तरह से कुदरती तौर पे डेवलप नहीं हुई. विलियम ब्लेक खुद कभी फॉर्मल एजुकेशन उसने हासिल नहीं की. उसके जो एजुकेशन के ज़राए थे वो सन था, मून था, रिवर्स थे, ट्रीज थे, माउंटेन्स थे. उसने कुदरती हालात से सीखा और उसके नेचुरल टैलेंट्स इतने डेवलप हुए कि 14 इयर्स की एज में वो पेंटर भी था, वो इनग्रेवर भी था. एन एक्सेलेंट पेंटर एंड इनग्रेवर. 14 इयर्स की एज में उसने एक पोएम लिख डाली जो कि एक इस एज के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती थी. इतनी मेच्योर वर्डिंग एंड इतनी रिच इमेजिनेशन थी उस सॉन्ग के अंदर. इसीलिए वो फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ था. वो चाहता था कि एक स्कूल बॉय को, दिस इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ वंस लाइफ. चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ वंस लाइफ. ये बचपना जो है वो बहुत सुनहरी दौर होता है, इसलिए इस बच्चे को इसके सुनहरी दौर को एंजॉय कर देना चाहिए, बजाय इसके कि उसको पकड़ के किसी ऐसे एनवायरनमेंट में बिठा दें और उसके ऊपर चीज़ों को इम्पोज करना शुरू कर दें. विलियम ब्लेक वॉज अगेंस्ट दिस थिंग. कमिंग टू योर स्टैंजा नंबर 1. I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! Now see the explanation of this stanza, where the poet describes the beauty of the summer morning. In this stanza, the speaker is a schoolboy who expresses his feelings joyfully. इस स्टैंजा में जो स्पीकर है वो एक स्कूल गोइंग लड़का है जो कि बहुत खुशी से अपनी फीलिंग्स को का इजहार कर रहा है, अपने एहसासात का इजहार कर रहा है. दैट हाउ ही लव्स टू गेट अप अर्ली इन द समर मॉर्निंग, के गर्मियों की सुबह वो कैसे उसको प्यार है गर्मी की सुबह सवेरे उठना. द ब्यूटी ऑफ समर मॉर्निंग इज डिस्क्राइब्ड एज सच दैट इट अपील्स टू आवर सेंसेस. गर्मी की जो सुबह उसकी खूबसूरती को ऐसे बयान किया गया है कि यह हमारे एहसासात को अट्रैक्ट करता है. द calm, rich and serene summer morning gives pleasure to all. ये सुबह जो है बहुत रिच है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही पुरसुकून है और ये सबको खुशी देती है. बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हर कोई खुश है.
Birds are heard chirping crisply on every tree. हर दरख्त पे हम सुनते हैं परिंदों को चहचहाते हुए. Their chirping soothes one's ears. और उनका चहचहाना हमारे कानों को बहुत भला लगता है. There is a sound of whistling by the huntsman at the distance, but can be heard clearly in the peaceful summer morning. अगरचे दूर खेतों में एक हंटर अपने जो हॉर्न है उसको बजा रहा है, लेकिन चूंकि पीसफुल सुबह है, बहुत खूबसूरत और पुरसुकून सुबह है, तो दूर तक इसकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. द बॉय बिकम्स सो एक्साइटेड. ये लड़का इतना खुश होता है दैट ही स्टार्ट सिंगिंग. वो खुद गाना शुरू कर देता है. एंड टू हिज सरप्राइज ही फील्स दैट द स्काई लार्क accompanies him. और वो हैरान होता है ये सुनकर कि स्काई लार्क जो है वो खुद उसके साथ गाना शुरू कर देता है. नेचुरल बर्ड हु सिंग्स. अब यहाँ पे आप देखें, स्काई लार्क खुद नहीं गाती. पहले लड़का जो है ही बिकम्स द पार्ट, ही बिकम्स सो हैप्पी दैट ही बिकम्स द पार्ट ऑफ नेचर. इतना खुश होता है कि वो नेचर का हिस्सा बन जाता है. वो खुद गाना शुरू होता है. पहले वो खुद गाता है, फिर स्काई लार्क उसको कंपनी देती है. He loves such a sweet company and wants to spend time with them till long. वो इतनी खूबसूरत कंपनी को एंजॉय करता है, उससे प्यार करता है और बहुत देर तक उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है. द कंटेंट ऑफ दिस स्टैंजा फीचर एलिमेंट्स ऑफ नेचर. इस स्टैंजा के जो वर्ड्स हैं ये कुदरत के नज़ारों को बयान करते हैं. एंड द स्टार्ट ऑफ द डे इज़ मार्वलस विद ब्यूटीफुल कंपनी. और उसके दिन का आगाज़ ही बहुत उम्दा है क्योंकि सुबह सवेरे उसको इतनी खूबसूरत कंपनी मिल चुकी है. How you will paraphrase this stanza? I love to get up early in the morning, summer morning, when birds chirp on every tree and sing song in a melodious voice. I can hear the sound of distant huntsman who blows his horns loudly. I sing joyfully, but to my surprise and happiness, the skylark sings with me too. What a sweet company it provides me and makes my day. Now, coming to stanza number 2, but to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. He says, sighing and dismay means disappointment. Sighing means aahein bharna. In this stanza, the school boy is seen disturbed and says that all the joys of natural beauty and beautiful company of the summer morning is destroyed. کہ گرمیوں کی جو صبح کی جو قدرتی خوبصورتی ہے یا اس کو جو قدرتی خوبصورت کمپنی مل گئی ہے, ساتھ مل گیا ہے نیچر کا, یہ فوراً تباہ ہو گیا ہے. when he is compelled to go to school, جب اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ اس کو اسکول جانا ہے. and learn the things which are imposed on him in a monotonous classroom environment. اور اسے وہ تمام چیزیں سیکھنی ہیں, زبردستی سیکھنی ہے جو اس پہ ایک rigid کلاس روم انوائرمنٹ کے اندر اس کے اوپر امپوز کر دی جاتی ہیں. اس کو زبردستی سیکھنی پڑتی ہیں چاہے وہ اس کو پسند کرے یا نہ کرے. He has to spend the whole day under the strict check. اسے بہت ہی سخت چیک کے اندر پورا دن گزارنا پڑتا ہے. چیک آف واٹ؟ چیک آف ہز ٹیچرز. اپنی ٹیچرز ان پہ مسلسل چیک رکھتی ہیں. اب اپنی طرف سے تو اساتذہ جو ہے وہ کیئر کر رہے ہیں, اس پہ چیک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کیئر کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی کی جو کیئر ہے اور مسلسل کیئر جو ہے وہ بچے کی نیچرل ٹیلنٹس جو ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں, ان کو بڑھنے سے روک دیتے ہیں, کیونکہ بچہ وہ کرنا چاہتا ہے جو وہ نیچر سے سیکھنا چاہتا ہے, وہ کھیلنا چاہتا ہے, وہ باہر نکلنا چاہتا ہے, جبکہ اس کو کلاس روم کے قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے. کہنے کو سب کہتے ہیں کہ بچوں کی کیئر ہو رہی ہے, جبکہ بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اینڈ وائل سٹنگ ان اے ڈسپلنڈ وے تھرو آؤٹ,
بچے کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ ڈسپلن وے میں بیٹھے. ہی فیلس ٹائرڈ, وہ تھک جاتا ہے, اینڈ ہز ہول ڈے از اسپینٹ ان سائنگ اینڈ اٹر ڈسپوائنٹمنٹ. وہ آہیں بھرتا رہتا ہے, پورا دن اس کا آہیں بھرنے میں گزر جاتا ہے اور مایوسی میں گزرتا ہے. ہی مینس ٹو سے دیٹ یوتھ از اے گولڈن پیریڈ آف لائف. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچپنا ہے, جوانی ہے, یہ زندگی کا ایک بہت ہی سنہرا دور ہوتا ہے, اینڈ ون شوڈ انجوائے اٹ فریلی, اور اس کو بہت ہی خوشی سے آزادانہ طریقے سے لطف اندوز ہونا چاہیے, انسٹیڈ آف گوئنگ تھرو فارمل ٹریننگ. بجائے اس کے کہ آپ فارمل ٹریننگ کی طرف چلے جائیں اور آپ پہ جو کچھ آپ کو زبردستی سکھایا جائے آپ وہ سیکھتے رہیں. ون ہیز ٹو سیکریفائز ہز اسپریچول ہیپینس. بندے کو اس قسم کی فارمل لرننگ میں اپنے جو روح کی خوشی ہے اس کو قربان کرنا پڑتا ہے, اپنی روحانی خوشی کو قربان کرنا پڑتا ہے. دس اسٹینزا لیوز اس ود دا فیلنگ آف لاس. جب ہم یہ اسٹینزا پڑھتے ہیں تو فیلنگز ہماری جو جیسے ایک نقصان ہو گیا, ایک نقصان کا احساس ہمارے اندر چھوڑ جاتا ہے. دیٹ از وٹ از دیٹ لاس؟ دا لاس آف یوتھ فل پیریڈ آف لائف. وہ انسان کی جو بچپن کا لڑک پن کا جو دور ہے اس کا نقصان ہے, جس میں اس کو کلاس روم میں اور فارمل لرننگ کے لیے قید کر لیا جاتا ہے. بلکہ یہ تو وہ دور ہے جس میں اس کو نیچر میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ نیچرل انوائرمنٹ سے خود سیکھے, پریکٹیکل ایکسپیرئنس سے سیکھے. How you will do paraphrasing of this stanza, but to go to school in the summer morning destroys all the pleasure of nature. The little school boy has to spend the whole day under the cruel eyes of the teacher in formal teaching. He feels tired with this rigid routine and becomes dejected. He heaves sighs of dismay the whole day. پورا دن مایوسی کی آہیں بھرتے ہوئے اس کا گزر جاتا ہے. پوئٹ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پورا دن ایک بچے کا ضائع کر دیا جاتا ہے. Now stanza number 3 is, then at time I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower. Explanation is this: in this stanza the feelings of schoolboy are described while sitting in the classroom. اب کلاس روم میں اس کی کیا حالت ہوتی ہے اس بچے کی. ہی ایکسپریسز ہز ویرینیس فار ہی فائنڈز نو جوائے ان ریجڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. وہ تھک جاتا ہے. ڈروپنگ سٹ مینس ہی سٹس بٹ ہی از کوائٹ ایگزاسٹڈ. وہ بیٹھ بیٹھ کے ہی تھک جاتا ہے. He expresses his weariness. وہ اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرتا ہے. For he finds no joy. کیونکہ اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے in rigid teaching and learning process. وہ جو سخت قسم کا بہت ہی انفلیکسیبل قسم کا ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے وہ اس میں انجوائے نہیں کرتا. دا کمانڈنگ پرسنالٹی آف دا ٹیچر از ویری اوپریسو. ظاہری بات ہے ایک فگر اس کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے, ایک امیج اس کے سامنے ہوتا ہے اور وہ اس سے ڈرتا ہے. The personality of the teacher becomes oppressive for him, while nature is very soothing and teaches in a more impressive way. یہاں پہ کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ نیچر بھی ایک قدرت بھی تو ایک استاد ہے لیکن بہت سودنگ ہے اور بہت امپریسو وے میں بچے کو سکھا دیتی ہے. بچہ خوشی خوشی نیچر سے سیکھتا ہے. He never takes delight in his book. اپنی بک میں تو اسے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی, which is imposed on him to read and learn, جو اسے دے دی جاتی ہے کہ وہ اسے پڑھے اور اسے سیکھے. He again longs for a learning bower. Learning bower ہوتا ہے کہ ایک ایسا shady corner ہو, قدرت کے درخت کے نیچے ایک بینچ ہو اور ایک بچے کو بک دی جائے, اسے وہاں باغ میں لے جایا جائے اور اس قدرتی اس شیڈی ٹری کے نیچے بیٹھ کے وہ اپنی بک کھول کے پڑھے تو تب وہ اس بک میں خوشی محسوس کرے گا. when he is surrounded by nature اور نیچرل بیوٹی, جب اسے نیچر اپنے جو اس کے ارد گرد نیچر ہو تو تب وہ سیکھنا پسند کرے گا. he wishes to take his book to the garden and sit under the shady tree to read. But here in classroom he is depressed with routine learning. کلاس روم میں تو وہی چار دیواری ہے اور وہی روٹین لرننگ ہے جس سے وہ تنگ ہو گیا ہے, which seems defective to him, جو اس کو بہت ہی غلط لگ رہی ہے.
اس میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں ڈیفیکٹس ہیں. اس ٹیچنگ جو فارمل ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں اس کو بہت سے ڈیفیکٹس نظر آ رہے ہیں, غلطیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ بچے کی صلاحیتوں کو ختم کر رہی ہیں. He means to say that nature is the best teacher. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچر جو ہے وہ بہترین استاد ہے. Now, paraphrasing of this stanza, at times I sit there in classroom and feel exhausted because the whole time in school is spent anxiously. بے چینی سے پورا وقت گزر جاتا ہے. آئی ڈو ناٹ ٹیک ڈیلائٹ ان مائی بکس. بکس میں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوتی. آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو گو اینڈ سٹ ان دا گارڈن ٹو لرن. مجھے یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ میں کسی باغ میں جاؤں اور میں وہاں بیٹھ کے سیکھوں. دیٹ از وائی آئی فیل ڈپریسڈ. اسی لیے میں بہت پریشان ہوں. اینڈ فیڈ اپ آف دس اپریسو ایجوکیشن سسٹم. اور یہ بہت ہی دباؤ ڈالنے والا جو تعلیمی نظام ہے, میں اس سے تنگ ہوں. Stanza number 4 is, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? Now he puts a rhetorical questions here. بہت ہی خوبصورت الفاظ میں وہ بہت ہی خوبصورت تشبیہ دے کے وہ سوالات پوچھ رہا ہے. How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring? Now he says, he compares the child to a bird which is trapped. In this stanza میں وہ بچے کو ایک پرندے سے تشبیہ دیتا ہے جس کو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پرندے کو تو پیدا ہی, یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ ان کو تو پیدا ہی اڑنے کے لیے کیا جاتا ہے, اور یہ تو سروائیو ہی تب کرتے ہیں جب ان کو نیچرل انوائرمنٹ میں چھوڑ دیا جائے. تو بچہ بھی نیچر ہے. بچے کی بھی یہی ایج ہے قدرت کے نظاروں سے سیکھنے کی, قدرت سے سیکھنے کی. جب آپ بچے کو بھی قید کر لیں گے تو بچے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی, اس کی پرسنالٹی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکتی. The poet in this stanza compares himself to a bird which is trapped in the cage. He says that birds are naturally born to fly freely in the sky, as it is a part of nature and can survive and flourish well in nature only. کیونکہ یہ نیچر کا حصہ ہے, یہ نیچر میں ہی سروائیو بھی کر سکتا ہے, فلرش بھی کر سکتا ہے. Similarly, child is nature. اسی طرح بچہ جو ہے وہ بھی قدرت ہے. And he feels pleasure and grow well in natural environment. وہ قدرتی ماحول میں ہی خوشی محسوس کرتا ہے. But when the constant fears hover over his head, جب مستقل خوف اس کے ذہن پہ چھایا رہے all the time, like the fears of his teachers and parents, جیسا کہ اس کے اساتذہ کا خوف, والدین کا خوف اگر 24 گھنٹے اس کے سر پہ منڈلاتا رہے, his all hidden talents are curbed. اس کی جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ وہیں پہ دب جاتی ہیں. and he cannot enjoy the youthful period of his life. اور اپنی زندگی کا جو حسین سنہرا بچپن کا دور ہے اس کو وہ انجوائے نہیں کر سکتا. ینگ ایج از دا گولڈن پیریڈ آف ونز لائف. ینگ ایج از دا گولڈن پیریڈ آف ونز لائف. یہ جو بچپنا ہے یہ انسان کی زندگی کا سنہری دور ہے. سو ہی شوڈ انجوائے اٹ ٹو اٹس فلیسٹ. اور پھر اس کو مکمل طور پہ انجوائے کرنا چاہیے. ان کلاس روم اے چائلڈ ہینگز ڈاؤن ہز ونگس. کلاس روم میں تو بچہ اپنے پر, اس کو کیا ہوتا ہے جب پرندے کو آپ پنجرے میں بند کر دیتے تو وہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے, بے یارو مددگار ہو جاتا ہے, وہ اپنے پر نیچے چھوڑ دیتا ہے. لائک اے کیجڈ برڈ اینڈ forgets to sing melodious songs. وہ پرندہ نہ گانا گاتا ہے, اسی طرح وہ بچہ اپنے بچپنے کو انجوائے نہیں کر سکتا. اینڈ کین نیور ایکسپیرئنس دا جوائز آف یوتھ. اور جو بچپن کی خوشیاں ہیں ان کا تجربہ تو اسے ملتا ہی نہیں ہے. Now, paraphrasing of this poem, this stanza, how can the bird that is naturally born to fly freely and joyfully sit in a cage and sing? اس کو اگر آپ پنجرے میں بند کریں گے تو وہ کیسے گائے گا؟ Similarly, how can a child enjoy under constant fear of the teacher? ایک ٹیچر کے مستقل خوف کے تحت وہ کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ and formal learning, اور جب اس پہ formal learning کو impose کر دیا جائے. He just hangs down his delicate wings. اس میں وہ یہی ہوتا ہے کہ he feels helpless. وہ helpless ہو جاتا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا.
He completely forgets the joys of his youth, और अपने बचपन की जो खुशियां हैं वो मुकम्मल तौर पे भूल जाता है क्योंकि वो तबाह हो जाती हैं. In stanza number 5 you see, O father and mother. Now here in this stanza the child appeals. He makes an appeal to his parents. वो parents की तरफ मुड़ता है, उनसे दरखास्त करता है. And blossoms, if buds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. In this stanza, a child turns to his parents anxiously and explains his miserable condition. अपनी जो ये मिजरेबल परेशान कुन हालत है वो बयान करता है और वो अपने पेरेंट्स को समझाता है खूबसूरत अल्फाज में, अपने आप को तशबीह दे के. वो कहता है, ही सेज इफ बर्ड्स आर पिक्ड एट देयर वेरी अर्ली स्टेज ऑफ स्प्रिंग. बहार में जब छोटी छोटी कोंपलें निकलती हैं, अगर उसी वक्त आप उनको तोड़ दें. Similarly, if a child is curbed and suppressed at his very early age, इसी तरह एक छोटा सा बच्चा है, उसको अपने इब्तदाई दिनों में, इब्तदाई स्टेज पे ही उसको दबा दिया जाए, उस पे इम्पोज कर दी जाएं चीज़ें. how can he become an experienced man in the later age? बाद में जब वो मैच्योर होगा तो वो एक तजर्बाकार आदमी कैसे बनेगा? ज़बरदस्ती की जो टीचिंग और लर्निंग है वो इंसान को तजर्बाकार नहीं बनाती. जब इंसान कुदरती माहौल से सीखता है, उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, तब उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है. अगेन ही सेज दैट इफ ब्लॉसम्स आर ब्लोन अवे बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स, अगर जो फूल हैं उनको ये मजबूत हवाएं उड़ा के ले जाएं, हाउ कैन दे बिकम फ्रूट्स इन समर सीजन? वो गर्मी के मौसम में फल कैसे बनेंगे? If small plants are destroyed in early spring, अगर छोटे छोटे पौधों को बहार के मौसम में तबाह कर दिया जाए, they can never grow into trees. वो कभी भी दरख्त नहीं बन सकते. A child is under strict care and check. एक बच्चा जो है वो बहुत सख्त केयर के अंदर रह रहा है, उसके ऊपर चेक रखा जा रहा है. देयरफॉर इट हैम्पर्स फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी. उसकी शख्सियत की जो मुकम्मल तरक्की है या ग्रोथ है, ये उसके राह में बहुत बड़ी रुकावट है. एंड ही इज़ नॉट एबल टू फेस द रियल ट्रायल्स ऑफ लाइफ. ज़िंदगी की जो हकीकी मुश्किलात हैं, जो टेस्ट्स हैं, जो इम्तहानात हैं, उनको फेस करने के तो वो बिल्कुल भी काबिल नहीं होता. Paraphrasing, O father and mother, if buds are picked in early spring and blossoms are blown away by the strong winds before they become fruits, if the delicate plants are removed at the early stage and their growth is hampered in the spring season by extra care because it results in sorrow and disappointment only. Now stanza number 6 is, and it is the last stanza, how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear, or how shall we gather what grief destroy or bless the mellowing year when the blasts of winter appear? The schoolboy puts rhetorical questions from the readers that if extreme care and unnecessary concern rules over the plants, buds, flowers and birds, अगर गैर ज़रूरी जो आपकी केयर है, गैर ज़रूरी चेक आप रखते हैं पौधों पे, कोंपलों पे, फूलों पे, परिंदों पे, द होल समर विल बी डेजोलेट एंड डिस्ट्रॉय. आपके गर्मी का जो मौसम है वो बिल्कुल वो तबाह हो जाएगा, वो बिल्कुल खुश्क होगा, वो बैरन हो जाएगा. There will be no trees to provide relief to people or often ripen fruits to them. गर्मी में फिर कैसे, अगर आपने छोटे छोटे पौधों को ही ख़त्म कर दिया था उनकी अर्ली स्टेज पे, तो वो आप समर में क्या उम्मीद करते हैं? गर्मी के मौसम में वो बड़े होके दरख्त बनेंगे? क्या आपको वो साया दे सकते हैं जब उन्हें पहले ही तबाह कर दिया गया? या वो आपके लिए फल उगा सकते हैं? क्योंकि गर्मियों का सीज़न जो होता है, इट इज़ कॉल्ड द राइपनिंग सीजन ऑफ द ईयर, वो फल पकने का मौसम होता है. तो क्या आप उन फलों को एंजॉय कर सकेंगे? द लैंड विल बी कलरलेस विदाउट फ्लावर्स, प्लांट्स एंड ट्रीज. फूलों, पौधों और दरख्तों के बगैर ये जो ज़मीन है वो बिल्कुल बेरंग हो जाएगी.
Similarly, if child's youth is restricted, curbed and destroyed, इसी तरह अगर बच्चे के बचपन को restrict कर दिया जाता है, पाबंद बना दिया जाता है, उसे दबा दिया जाता है, उसे तबाह कर दिया जाता है, his adult life will be completely barren. उसकी जो बड़े जो grown up life है वो तो ख़त्म हो जाएगी, वो तो वीरान होगी, and unproductive. वो कोई fruitful results हमें नहीं दे सकेंगे because his natural abilities could not flourish. क्योंकि उसकी कुदरती सलाहियतें तो उनको तो बढ़ने का मौका ही नहीं मिला. देयर विल बी सम शॉर्ट कमिंग इन हिज पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत में ज़रूर कोई कमी रह जाएगी, एंड ही कैन नॉट एन्जॉय हिज एडल्टहुड टू, और वो अपने जो एडल्टहुड की जो ज़िंदगी है उसको एन्जॉय भी नहीं कर सकेगा. और इसकी पैराफ्रेजिंग है, हाउ शेल द समर सीजन अपीयर इन जॉय एज एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी. It will be quite dry. Or how shall the summer fruits appear when the blossoms have already blown away by the winds during spring? Or how shall we gather and recollect what constant grief has destroyed? Or how shall we enjoy the ripening season without fruits when the blasts of winter will finally come and everything will vanish? यहाँ पे blasts of winter हमारी later age है, जब हम mature हो जाते हैं, फिर वो ज़िंदगी आ जाएगी, तो वो भी हमारी बहुत डिस्टर्बिंग लाइफ होगी, क्योंकि हमारा बचपन जो था वो हमसे छीन लिया गया था, उसमें हमें फलने फूलने का मौका नहीं दिया गया, हमारी कुदरती सलाहियतों को कर्ब कर दिया गया, तो हमारी आगे की ज़िंदगी जो होती है वो भी बहुत डिस्टर्ब होती है. I request you to like, comment, share and subscribe my channel. ये मत भूलिएगा प्लीज़, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इसको शेयर कर दीजिए इस चैनल को मोर सब्सक्रिप्शंस के लिए. I'll thank you. I'll be grateful to all of you.